तेबे लगातार भावे आम खबर उपर नजर रखीचु। नवीन को दुर्बल पाई चेष्टा करा जाउछि। नवीन को दुर्बल पाई चेष्टा कले छाड़बुनी। आज भुवनेश्वर एक होटेल रे बीजेडी नेता मेली परे एभली प्रतिक्रिया रखिछंती वरिष्ठ नेता शशि भूषण बेहेरा। बाह्य शक्ति हेउ बा दल भितरु केही भी दुर्बल करबाकू चेष्टा कले बर्दाश्त करिबुनी बोली से कहचंती। शशिंक सहित स्वर मिलाइछंती अशोक पंडा एवं नृसिंह साहू। तेबे संपर्क में अधिक अपडेट दवाई आम सहित सीधासख जोड़ी आम प्रतिनिधि सौम्यरंजन साहू। सौम्यरंजन, शशि भूषण ये प्रतिक्रिया अनेक किछि इंगित करुछि जे अर्थात बाह्य शक्ति निहाती भाव में काम करुछि हुए तो सेथिपाई से एकथा प्रतिक्रिया दौरान जे कौनसी बाह्य शक्ति को आमे बर्दाश्त करिबुनी। सौम्यरंजन, देखो तो लगातार राज्यसभा वाकअप बिल को लेकिन बीजेडी रे विभाजन ये घनेबार लगी एवं गोटे परस्पर जे कि गोटे नवीन बीजेडी और पांड्यान बीजेडी नहीं गोटे चर्चा सामना को आसिलानी। एमती कि किछि नेता खोलाखोली भाव नवीन को समर्थन करुवा बेले आउ किछि सांसद मध्य पांड्यान को सपक्ष में बाहर। यार भीतर किछि नेता वरिष्ठ एवं किछि जूनियर नेता मध्य मेली करिकी दलर नेता को भेटुचंती। किछि दिन भीतर सुप्रीमो को मध्य भेटिबे। हम सहित अंशुमान महंती अछंती बीजेडी नेता अधिक आलोचना करबा। सर गतकाली आम देखितलु 10 रु अधिक जो युवा नेता माने रहितिले पूर्वतन विधायक आपण घरे ही बैठक हेतिला। तापर शंखवन जाइतिले देवी मिश्र को भेटितिले। परवर्ती समय मध्य सुप्रीमो को भेटियो बोली आपण आलोचना करियो बोली कहिसंती। वास्तविक कोन आलोचना हेतिला देवी मिश्र को आपण भेटी कोन जणैले? देखंतु जो कथा आपण कहउचंती मु कहि रखे जे बिजू जनता दल एखना मुख्य विरोधी दल भूमिका निर्वाह करूछ। तेणु जेतोले दल आमर विरोधी दल रे अछि आमे बारंबार आलोचना करबा दरकार, बैठक होबा दरकार। तेणु ये जो बैठक जगह जगह होउची ए कोन खराब उद्देश्य रे होउनी। जो मेली कुआ जाउची एठी चर्चा होउची जे आज दल आमे विरोधी दल रे बसछु, आमे काहे विरोधी दल को आइलु, आमे पुणी केमती लोकंक पाखरे जाई पहुंच पारिबु, दल केमती आगु को बढ़िबो ए विषय चर्चा होउची। एवं जो कथा आपण कहिले आमे एबे जो वाकअप बिल को लेकर जो प्रकार इश्यू देखा है दल भितर एटा काहे की हैला यार तर्जमा हवार आवश्यकता अछि। आमे सेथि पई किछि एक्स एमएलए मिसिकरी गोटे दाबी पत्र देइछु, गोटे लेटर देइछु। से लेटर टा मध्ये आमे आपन गणमाध्यम को भी मध्ये परिप्रकाश लिखिछन। से दाबी पत्र आमे या लिखिछु जे ई जो घटनाटी घटला यह काहे की घटला, हु इज रेस्पोंसिबल फॉर दिस एंड या विरुद्ध रे गोटे उपयुक्त कार्यानुष्ठान निया जाऊ ए विषय में जनइछु हम सर्वोच्च नेता को। समन्वय कमिटी अध्यक्ष जो अच्छा देवी मिश्र को भेटिले नवीन को भेटिया समय मागी समय मिली नवीन को भेटिबे? नहीं आमे आम ग्रीवांस टा आम नेता को वेंटिलेट कर देइछु। जदि आम नेता आवश्यक मन कले जदि हमको डाकंती आमे जीवो भेटिबु ना। सुप्रीमो को भेटिके ए कथा जणिबा कि इच्छा नहीं जे ए जो भाबले ब्लंडर हैला। आपण निजे कहले समन्वय कमिटीर चेयरमैन दिबाबू अछंती। तेणु आमे जहा दलर पद्धति रही से हिसाब रे जीवु आ सीधा सड़क जाई कोन कथा कार्यानुष्ठान पे भी दाबी करछले आपण। निश्चिंत आमे कार्यानुष्ठान पे भी दाबी करछु जे जो माने ई प्रकार ब्लंडर करछंती मीडिया को जाई आडु सडु कहउछंती जे आपण को निजे कहउछंती दी भाग कोनोसी भाग नहीं, समस्त नवीन पटनायक पछरे छिड़ा आइछंती। तेणु एई सब जो कार्यक्रम होउची आकु केमदी बंद करा जिवो यही हमर दाबी। समस्त छिड़ाई ना जो मैंने देखागला देवाशीष पट्टनायक सामंतराय जो सामना को आसिले और या पछरे पांड्यान को दोष देले 4 सांसद सपक्ष बाहर पांड्यान को अजथा बदनाम करमती निज दलर सांसद देवाशीष सामंतराय को निंदा कले सोशल मीडिया रे। मु सेटा को कहूची जे एई सब जिंस अघटन जो घटुची दल भितरे यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं आधुरु समस्त निवृत्त रहिबा दरकार एवं या पई जो माने दायी तांको ऊपर कार्यानुष्ठान नवा दरकार एया ही आमे लिखित आकार जणैछु। आपण टे अपेक्षा करंतु आम सर्वोच्च नेता निश्चिंत या ऊपर कोनोसी हेले लगातार 6 दिन की विवाद बढ़िलानी नेता माने घन घन बैठक करूचंती। ये विलंब हेबा द्वारा दलर क्षति होनी ग्राउंड स्तर रे जो नेता मन रे गोटे संदेह रहउची द्वंद्व रहउची दल भीतर गोटे कन्फ्यूजन कथा दूर होबा कथा बारंबार वरिष्ठ नेता माने सामना को आसुचंती। गणमाध्यम भी कथा कहउचंती जे ए जो विवादर समाधान हो नवीन सामना करछंती। ए कथा मते को केमिति विलंब हैला केमिति विलंब हैला आपण मते कहंतु। सबु राज्यसभा सांसद कोन एबे भुवनेश्वर उपस्थित अछंती। आपण सस्मित पात्रन कथा कहंतु, सी तो विदेश ग्रस्त रे अछंती। से फेरिला परे हम नेता तांगु डाकी पचारिबेनी, पचारिबे तर्जमा करिवे
ତେଣୁ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାତି ଅଧରେ ହଠାତ୍ ଏତେ ବଡ ଦଳ, ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି, କାହା ପ୍ରତି ବି ତ ଅନ୍ୟାୟ ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କ୍ଷତି ହଉନି। ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲାଣି ଦଳ, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସାଂସଦ ମାନେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ବି ନେତା ମାନେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲେଣି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ମନରେ। ଏଠି କୋଉଠି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲେ? ଏଠି ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ନେତାମାନେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲେ, କେହି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ପଛରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। କିଛି ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ କଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି ଯଦି ମିଡିଆରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାର ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। କାହା ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗଲା ନା ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ପଡିଲା ନବୀନ ନିବାସରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ବାହାରିକି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେଇ କଥାଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଦଳରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଲ୍ ନେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଖୋଲାଖୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରୁନି କି, ବଢଉନି କି ଦଳ? ଆପଣ ଏଇ ନାଁଟାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିକି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ତ ନିଜେ ଦଳରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇସାରିଲେଣି। ସିଏ ତ କୋଉଠି ପବ୍ଲିକାଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦଳ ପାଇଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ନାଁଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠେଇବା, ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଏଇଟା ତା ମାନେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଉଛି। ଉଠୁନି କଥା। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଲେ ଯେ ୟା ପଛରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦାୟୀ ଏବଂ 4 ଜଣ ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ। ମୁଁ ବାର ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଏମିତି ସାଂସଦ ମାନେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହଉଛି, ଦଳ ଉପରେ ୟାର ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ୟାର ତର୍ଜମା କରାଯାଉ, ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଏହା ତ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଲେଖିକିରି। ତେଣୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆମ ନେତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସୁପ୍ରିମକୁ ଭେଟିବେ, ଏ କଥା ଜଣେଇବେ। ହଁ, ଆମେ ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ଆମେ ଦେବବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ଦେବବାବୁ ଯଦି ଆମକୁ କହିବେ ଚାଲ ଯିବା ଭେଟିବା, ଆମେ ଯିବୁ, ଭେଟିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭେଟିକି ଆମ ନିଜେ ଜଣେଇବୁ, ଆମ ନେତାକୁ ଆମ ଦାବି ଜଣେଇବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ବୈଠକ ପରେ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି ଦେବୀ ମିଶ୍ରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ବରିଷ୍ଠମାନେ ଯୋଉଠି ବୈଠକ କରୁଥିଲେ ସେଠି ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କବଳରୁ ନବୀନକୁ ବଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ ନବୀନକୁ ଯଦି କିଏ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶଶୀବାବୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡିବ। କାରଣ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କିଏ, କଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ପୁଣି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲେଇ ବାଲେଇ ସେ ନାଁଟା ଖାଲି ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଯଦି ଶଶୀବାବୁ ଏକଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଣ ଭାବିକି କହିଥିବେ, ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ତାକୁ ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେବାର ଅଛପା ନାହିଁ ଯେ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଯାହାକୁ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସତରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ଦଳକୁ ବ୍ୟାକ୍ରେ ରହିକି ଚଲାଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନା? ବିଲକୁଲ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ବିଲକୁଲ। କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଜର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ, ମୁଁ କାହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି ଯେ ସେମିତି କିଛି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦଳକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋ ଜାଣିବାରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଏକଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ଉପରେ ଆମ ନେତା ଯିଏ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯେହେତୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଗଲା। ସାଂସଦ ମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ। ଏକଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶଶୀ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ। ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ସେମାନେ ଖାଲିଟାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇ ନଥିବେ। ଯଦି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଥାଇପାରେ। ଦଳ ଭିତରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ୟା ଉପରେ ନବୀନ ବାବୁ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୁବନେତା ମେଳି ହୁଏ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏନି ଯେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କଥା କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଲି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଦଳର କେମିତି ଭଲ ହବ, ଦଳ ଏକଥା ଉଠେ ମାନେ କଣ, କୋଉ କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତାକୁ ତ ଆଉ ମିଡିଆ ଆଗରେ କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ବରିଷ୍ଠ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ଯୁବ ମେଳି ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଯୁବ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ,
पार्टी केमिति आगु बढ़िबो लोकंक पाखरे पहुंची परिबो एबे आमे मुख्य विरोधी दल रे अछु केमिति से कार्यक्रम विरोधी दल रो कार्यक्रम केमिति पार्टी निर्वाह करि परिबो एया ही उद्देश्य तो एथि पई आलोचना दरकार एवं सेही परिप्रेक्षी ही आलोचना हुए परोक्षर कहले जे पांड्यान रहिले पार्टी आगु बढ़ी परिबे आपण पुणी बारंबार से पांड्यान पांड्यान कहउचंती अरे की से तो दल छाड़ी की गलेनी पुणी काई से विषय चर्चा करछन शक्ति तो रही बोली मुबा कहली आपण जदी कहउचंती शशि बाबू मतामत देइचंती त शशि बाबू पचारले से बेटर कहि परिबे आम अधिक आलोचना करुले एवं परोक्षरे कोठी ना कोठी शशि भूषण बेहरा जो मंतव्य रखिंट अंशुमान महांती स्वीकार कर सीधासल एक कथा कहते जदि एमती होता है ताले युव गोष्ठी भी विरोध में बाहर एवं दल केमी आगे की से नहीं से खूब शीघ्र भेटिकी सुप्रीम सहित आलोचना करेंगे निहत भाव में सौम्यरंजन जितेबले गोटे श्रृंखलित दल में विशृंखला देखा जाए सेतेबेले निहाती भाव में ये लोकलोचन को आसे जल जल हो बारी हो पड़ुछि एवं चर्चा आलोचना भी चली जे दल रे हुए तो सबकिछि ठीक नहीं जहा द्वारा आज युव बीजेडी नेता कथा कहतु बा वरिष्ठ बीजेडी नेता कथा कहतु समस्त आज मेली बांधिचंती गुरुत्वपूर्ण आलोचना करचंती जेमती पूर्व जगदीश भी कहूतिला हम सीनियर रिपोर्टर जे आज 5:30 बेले हुए तो नवीन को सहित देखा करि पारंती युव बीजेडी नेता माने तेणु घटना पर आपण नजर रखंतु बहुत बहुत धन्यवाद सौम्यरंजन आपनकर तमाम सूचना पाए।